Hai, dalam lesson kita sebelum ini kita telah belajar reaction rate dan differential rate equation di mana kita boleh predict concentration of reactant. Kalau the higher the concentration of reactants akan menghasilkan reaction rate yang lebih tinggi. Namun begitu, kita tak boleh predict macam mana concentration punya perubahan akan affect reaction rate. Okay, kita hanya tahu kalau melalui eksperimen sahaja, tapi dia punya mekanisme perubahan itu kita tidak tahu. Jadi, saintis telah keluarkan satu formula yang kita panggil sebagai rate law equation. Okay, rate law equation expresses the relationship between the rate of reaction, okay, to the rate constant, which is K, and the concentration of reactant raised to some power. So, concentration of reactant raised to some power. Okay, so power ini yang kita kenali sebagai order. Okay, sekarang ni kalau kita ada satu equation AA plus BB produce C plus DD, di mana A yang kecil ini adalah coefficient, okay, and then A yang besar ini adalah reactant, dan ini adalah product. Okay, so kalau kita ada satu equation ini, so rate law-nya ialah, penulisan rate law ialah rate equals to K, rate constant, times concentration of reactant A to the power of X. So X ini bukan coefficient. So X not coefficient, tapi ini adalah yang kita panggil sebagai order of reaction. Okay. Times concentration of another reactant, which is B, to the power of its order. So Y ini adalah order kepada concentration B. So K is called rate constant, X and Y are the order of reaction of A and B respectively. Okay, jadi sekarang ni macam mana kita nak tuliskan rate law from the equation? Okay, so rate law from the equation, kita akan, apa maksud rate law? Rate law ini ialah relationship between rate and rate constant dan concentration of reactant raised to some power. So power ini adalah order. Okay, so sekarang ni kalau kita ada satu equation, nitrogen plus 3H2 produce 2NH3. So penulisannya ialah rate equals to K times concentration of reactant, iaitu nitrogen, to the power of X. Okay, so X ini bukan satu, bukan coefficient nitrogen. Okay, so X ini adalah order, so kita akan letak X times concentration of H2 to the power of its order. So penulisan rate law ni bukan macam differential rate law yang di mana kita ambil dia punya coefficient. So kita tak ambil coefficient dia. So kita akan letak X dan Y. Okay, ini kalau kita tak tahu dia punya order. So kita tak tahu dia punya order, kita akan letak X ataupun Y. Okay, so kita tengok example 5. So kita ada equation fluorine gas plus 2ClO2 gas produce 2FClO2 gas. Okay, so dekat sini dia dah tuliskan rate equals to K times concentration of F2 to the power of 1. So 1 ini adalah order kepada F2. Okay, times concentration of ClO2 to the power of 1. Okay, so 1 ini adalah order kepada concentration of ClO2. Okay, so kita tak ambil coefficient dekat sini. Alright, so kita akan tuliskan dia punya ayat yang lengkap. Reaction order with respect to concentration of F2 is first order. Okay, untuk ClO2, reaction order with respect to concentration ClO2 is first order. Maka overall reaction order is 1 plus 1, so ni 1, first order, so kita tambah, so kita akan dapat overall order. So overall order of this reaction is second order. Okay, dan kita kena tahu order of reaction bukan daripada coefficient, but order of reaction kita akan dapat daripada eksperimen. Setelah kita buat eksperimen, barulah kita tahu order of the reaction. Okay, jadi apa yang dimaksudkan dengan order of reaction? Order of reaction is defined as the power to which concentration of a reactant is raised in the rate equation. Overall order is defined as the sum of the powers of the concentration terms. Okay, dan reaction order can only be determined experimentally, macam saya sebut tadi. Okay, and then the order can be integer, nombor bulat, boleh jadi pecahan, fractions, boleh jadi decimal, mempunyai decimal places, contohnya 0.1, or negative values. Okay, untuk syllabus matriculation SES, order of fraction yang kita akan belajar ada 3, iaitu yang pertama zero order, yang kedua first order, yang ketiga second order. Zero order, consider simple zero order with only one reactant and one product. So kalau kita ada satu equation A jadi B, so penulisan rate law-nya ialah rate equals to K times concentration of A to the power of 0. So 0 ini adalah dia punya
order. Maka kalau concentration of A adalah 0 order, maka kita akan letakkan kosong sebagai dia punya power. Okay, and then yang kedua, apa yang kita perlu tahu untuk 0 order ialah dia punya unit untuk rate constant. Okay, unit for rate constant untuk 0 order ialah ms negative 1. Okay, macam mana kita nak tahu dia adalah ms negative 1? So, kalaulah kita ada formula tadi, rate law tadi, rate equals to K times concentration of A to the power of 0. So, rate, dia punya unit adalah ms negative 1. Okay, and then concentration pula, unit dia adalah molar. So, kalaulah kita nak cari concentration unit untuk K, so kita susun semula equation ni, so dapat rate equals rate over concentration. So, masukkan unit untuk rate equals to ms negative 1 and then concentration of A to the power 0. Okay, ingat apa-apa yang to the power of 0 nilainya adalah 1. So that's why kita letakkan sini nilainya 1. So ms negative 1 over 1, so unitnya akan jadi ms negative 1. Okay, satu lagi karakteristik untuk 0 order ialah melalui dia punya graph. Okay, graph, so rate law for 0 order ialah rate equals to K times concentration A to the power of 0. So, kalau kita nak lukis graph, so kita akan lukiskan, kita akan guna formula Y equals to mx plus C. So, rate ini akan jadi Y, K, dia punya gradient, X ialah dia punya concentration of reactant plus C. So, C dekat sini adalah kosong. C ini adalah untuk pintasan Y. Okay. So, sekarang ini, rate kita ialah Y, concentration of A ialah paksi X, dan oleh kerana untuk X, concentration of A to the power 0 akan jadi 1, maka macam ni. Okay, contohnya, kalaulah kita ada X is equal to 1, so kita akan dapat rate equals to K times concentration 1. So kita akan dapat rate is equal to K. Okay, kalaulah kita ada X is equal to 2, so kita akan letak rate equals to K times concentration of A to the power of 0, sebab dia adalah 0 order. Maka kita akan dapat rate equals to K times 1. So, still K. So, that's why sepanjang reaction ini, rate-nya equals to K, iaitu constant. Okay, karakteristik bagi 0 order yang keempat ialah bagaimana rate of fraction-nya berubah bila kita doublekan concentration of reactant. Okey, contohnya kalau kita ada satu eksperimen pertama itu concentration-nya ialah equals to 1A. So, kita akan dapat rate equals to K times concentration of A to the power of 0. So, ini akan jadi 1. Maka, rate, so saya labelkan sebagai rate eksperimen 1 equals to K times 1. So, R1 equals to K. Okay, kalau kita buat satu lagi eksperimen dan kita double up concentration of reactant kita tadi. Kita ada equation tadi, A jadi B kan. So, A ni kalau kita double up jadi 2A. So, apa yang berlaku? Kita masukkan dalam rate law tadi. So, rate equals to K times concentration of 2A to the power 0. So, ingat balik dia akan jadi 1 juga. Maka, rate untuk eksperimen tu equals to K times 1. Okay, so kita tengok dekat sini, kita compare antara rate eksperimen 1 dan rate eksperimen 2. Rate eksperimen 1 is equal to K1 dan rate eksperimen 2 equals to K1 juga. Maka dekat sini kita kata R2 equals to R1. Maksudnya rate eksperimen 2 even kita dah double up masih sama dengan eksperimen 1. Okay, so the rate of reaction remains constant even after the concentration of reaction is double. Okay, order kita yang kedua ialah first order. So kita ada satu reaction A jadi B juga. Tapi dekat sini A ini adalah first order. So penulisan rate law kita dekat sini ialah rate equals to K times concentration of A to the power of 1. Okay, karakteristik untuk first order yang kedua ialah dia dari segi dia punya unit untuk rate constant. So, macam tadi, kita masukkan dalam rate law kita, rate equals to K times concentration A to the power of 1. So, kita masukkan dengan unit rate dan unit concentration. So, rate punya unit ialah ms negative 1 dan concentration unit dia ialah m. So, ms negative 1 over m, so kita akan potong unit m, so kita akan dapat unit for K equals to S to the power of negative 1. Okay, karakteristik yang ketiga bagi first order ialah melalui dia punya graph. Okay, so macam tadi, kita akan tuliskan formula Y equals to mx plus C. So, atas formula rate law kita tadi ataupun rate equation. So, rate akan jadi axis Y, X akan jadi axis X. Dan macam mana nak cari K melalui dia punya gradient. Okay, so rate versus concentration
A. So ini adalah graph rate versus concentration of A. So dekat sini kita akan dapat kalau X kita is equal to 1, so rate kita akan jadi 1. Kalau lah kita punya X kita equals to 2, maka rate kita akan dapat K times 2. So kita akan nampak dia punya graph ini akan meningkat. Okay, ini. Alright, so graph ini adalah untuk first order. Okay, the fourth characteristic for the first order ialah apa yang berlaku kepada reaction of rate of reaction bila kita double up concentration of reactant, iaitu concentration of reactant kita dekat sini ialah A. Equation kita kan tadi A jadi B. So concentration of reactant double up, apa yang berlaku pada rate? So experiment 1, concentration of A is equal to 1A. So kita akan dapat rate experiment 1 equals to K times concentration A. Okay, sekarang ni bila kita buat satu lagi eksperimen dan kita double up concentration, so rate equals to, kita akan dapat rate 2, rate experiment 2 equals to K times concentration of 2A. Okay, dan kalau kita susun semula equation ini, dan kita akan dapat R2, rate experiment 2 equals to 2 times concentration, times K times concentration of A. Dan kita kena faham, ini adalah sama dengan ini, iaitu rate bagi eksperimen 1. Maka kat sini kita gantikan ini R2 equals to 2 times R1. Okay, apa maksud dia dekat sini? The rate of reaction akan double bila concentration of reactant double. Okay, seterusnya second order. Okay, kalaulah kita ada satu equation yang sama, A jadi B, tapi sekarang ini A ini adalah second order, maka formula rate law ataupun rate equation kita ialah rate equals to K times concentration of A to the power of its order, which is second order. Okay, karakteristik bagi second order ialah dari segi dia punya rate constant, unit untuk rate constant K. Okay, unit K ialah M to the power of negative 1 times S to the power of negative 1. So, kita ada rate law equals to K times concentration of A to the power of 2. So, kita susun semula untuk dapatkan K. So, K equals to rate over concentration A to the power of 2. So, rate, unit M as negative 1. Concentration, unit dia ialah M. So, sekarang ni kita kuasakan 2. So, kita akan dapat M to the power of 2. Okay, so sekarang ini M bahagi M to the power of 2, kita akan dapat M to the power of M over M to the power of 2. So, kita akan dapat M. So, ini akan tolak jadi 1. So, that's why kita akan dapat M negative 1 S negative 1. Okay, karakteristik yang ketiga untuk second order kita boleh kenal pasti melalui dia punya graph. Okay, so unit untuk rate law untuk second order ialah rate equals to K times concentration A to the power of, okay, so sini ada pembetulan, to the power of 2. Bukan 1, so is equal to 2. Okay, maka dekat sini Y macam tadi ialah rate concentration A sebagai X dan kita ada K sebagai dia punya gradient. So macam mana nak cari K melalui dia punya gradient? Maka so sini Y, sini X. So kalaulah kita ada X is equal to 1, so kita masuk nilai rate equals to K times concentration A to the power of 2, maka kita akan dapat rate is equal to K. Okay, kalau kita ada X is equal to 2, maka rate kita akan dapat K times concentration to the power of 2, so kita akan dapat 4K. So kita akan nampak rate-nya akan sentiasa increase dari 1K, sekarang ni 4K. Kalaulah X is equal to 3, so rate-nya akan jadi 9K. So dia akan increase macam ni. Okay, so ini adalah graph bagi rate versus concentration A. Okay, kalaulah kita nak buat graph, okay, kita untuk graph second order, kita boleh buat macam ni juga. So rate versus concentration of A to the power of 2. So kita akan dapat graph dia macam ni. So, rate concentration of A to the power of 2. Tadi A sahaja, sekarang ni A to the power of 2. Kita akan dapat graph kita bentuk straight line, tapi increase. So, untuk graph second order, kita ada dua graph, iaitu rate versus concentration dan rate versus concentration to the power of 2. Okay, lastly, kita boleh kenal pasti sesuatu reaktan itu adalah second order bila kita tengok effect concentration of reactant bila kita double up kepada reaction rate. Okay, so kalaulah kita ada eksperimen 1 macam tadi, eksperimen 1 kita start dengan 1A, so kita akan dapat rate untuk eksperimen 1 equals to K times concentration A to the power of 2. While kalau kita double up concentration dalam eksperimen 2, so kita akan dapat rate equals to K
times concentration for A to the power of 2. Okay, so kita susun semula. So kita akan letak 4 kat luar. So kita akan dapat rate untuk eksperimen 2 equals to 4 times K times concentration of A to the power of 2. So kita kena tengok balik. Kita compare antara rate eksperimen 1 dan rate eksperimen 2. So ini adalah daripada R1. Okay, so kita akan dapat rate of experiment 2 equals to 4 times rate untuk eksperimen 1. Okay, apa maksudnya dekat sini? Okay, after doubling up the concentration, R2 equals to 4R1. Okay, apa maksudnya dekat sini? Rate of reaction akan increase sebanyak 4 kali kalaulah kita doublekan concentration of reactant. Okay, kalaulah kita triple up, macam mana kita akan dapat? Okay, so kalau kita ada satu lagi eksperimen 3, so di mana kita triple up concentration jadi 3A. So kita masuk nilai K times concentration 3A to the power of 2. So kita akan dapat rate R3 equals to K times 9 concentration of A to the power of 2. So kita akan dapat 9K concentration of A to the power of 2. So kita ingat balik ini adalah R1. Maka experiment 3 after kita triple up concentration equals to 9 kali lebih cepat compared to experiment 1. Jadi maksudnya apa dekat sini? Bila kita double up concentration, rate of reaction akan increase sebanyak 4 kali. Kalau kita triple up concentration, rate of reactionnya akan jadi 9 kali lebih cepat. Okay, so itu adalah karakteristik bagi second order reaction. Okay, so as conclusion, kita ada 3 order, 0, first dan second order. Kita boleh kenal pasti mereka ini adalah order apa melalui dia punya penulisan rate law, iaitu di sini. Kita tengok power dia berapa. Okay, yang kedua kita boleh kenal pasti order melalui unitnya. Okay, untuk first order ialah M(S-1), first order S(-1), second order ialah M(-1), S(-1). Okay, yang ketiga kita boleh kenal pasti order melalui dia punya graph. Okay, graph apa? Graph rate versus concentration of reactant. So, kalau zero order kita akan dapat rate constant ni. Okay, mendatar. Untuk first order kita akan dapat meningkat, dan untuk second order kita akan dapat bentuk melengkung macam ni. Okay, ataupun dia boleh dapat graf lurus juga, tapi kalau kita buat rate versus concentration reactant to the power of 2, kita akan dapat garis lurus ni. Okay, dan lastly kita boleh tahu ordernya apa, zero ataupun first ataupun second melalui effect of bila kita double up concentration of reactant kepada reactant. So, untuk zero order, kalaulah kita double up concentration, rate-nya akan remain. Maksudnya kalau kita double up ke, triple up ke, ataupun kita increase sebanyak 100 kali, reactant ini tak akan, rate of reaction ini tak akan berubah. Okay, kalaulah dia adalah first order, kalaulah kita double concentration, the rate pun akan double. Kalau kita triple up concentration of reactant, the rate pun akan jadi triple. Kalau kita increase sebanyak 10 kali, rate of reaction akan increase sebanyak 10 kali. But untuk second order, kalaulah kita doublekan concentration of reactant, the rate will be quadruple. Okay, kalaulah kita increase sebanyak 3 kali, so dia akan jadi bertambah sebanyak 9 kali. Kalau kita increase sebanyak 4 kali, okay, so dia akan jadi 16 kali lebih cepat. Okay, so ini adalah karakteristik bagi zero order, first order dan second order.